अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमाकतें के साथ मैं हूं इकरा हारिस। मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब, इकबाल, मोदी और चौधरी साहब। अच्छा चौधरी साहब, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम दुनिया में बाकी रहे तो अपने बच्चों को अच्छे अखलाक सिखाएं। ये भी शेख साहब आख्या उसी इसका क्या मतलब है? ये हरकत मेरे नाल वही करते हैं यार सिरे से पहचाना इन्होंने, ठीक है कि मतलब कि मेरे बच्चे मतलब ठीक नहीं है। नहीं, अखलाकियात बहुत अहम है। बेस्ट बंदा ही वो है जिसका अखलाक बेहतर है। अखलाक एक बहुत बड़ी ते मेरे बच्चे च इखलाक है वो कि आंदे बंदे ने टक्कर मार देने की मतलब है। तुमने कभी बच्चों का ख्याल किया, देखा है? ऐसे शानदार आला बच्चे ने लोड़ ही नहीं है। मैं पूछा ही कभी नहीं, मैं तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं। बस फिर उनकी अखलाकियात बेहतर होंगी। अगर तुम्हारी दस्त बुर्द से महफूज हैं तो फिर यकीनन अच्छे इंसान होंगे। सारी गल सिर्फ इस वजह ने की थी। या ताबी आज मैं बहुत सीरियस हुई। आज मैंने एक बहुत सीरियस बात करनी है तुमसे। किस दिन आप सीरियस नहीं होते? हमेशा कोई ना कोई मसला होता है आपके साथ। भाई इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत हसास आदमी है। मैं डे टू डे गुफ्तगू इसके साथ करता हूँ ना। मोदी एज एन आर्टिस्ट भी बहुत हसास है, एज अ पर्सन भी बहुत हसास है। तो हाँ जी, हुक्म कीजिए। नहीं ताबी, मैं जिस इलाके में रहता हूँ ना। हाँ जी। अच्छा नहीं, ये सीरियस गुफ्तगू है, तुम सीधे होके बैठो, ले तो नहीं यार लेटना ये होता है। देखो ये मैं यार थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठ। तो उनका नहीं थकावटा ने शो शुरू ही हुआ तुसी ऐ करन लगता है। पहले ये दसो आंदे किथों जे? क्या मतलब? आप कहाँ होते हैं जहाँ से यहाँ आते हैं? मैं जिम से आता हूँ, जिम से। ते जिम में तो बंदा तंदुरुस्त होके आंदा, तुसी आंदे थे लम्बे पै जांदे हो। एक्सरसाइज करके आता है, फिट होके आता है। तो मैं तो बड़ा फिट हूँ। ये तुम्हारी बकवास अगर बंद हो गई हो तो मैं कुछ शुरू करूं? हाँ जी तुसी करो। ये कैसा मासूम है? यानी उसकी बंद यार फिक्रे का ख्याल रखते हैं। क्यों कहा तुमने कि अगर तुम्हारी बकवास बंद होगी? तो यार मेरी बात इतनी जरूरी है, मैं क्या इस वक्त माउफ हुआ हूँ? मैं बिल्कुल, मैं जिस इलाके में रहता हूँ ना ताबी, वहां के कुछ 4-5 लोग जो है उन्होंने एक डेलीगेशन बनाया और मेरे पास आए हैं। वो मुझे कहने लगे कि यार आपका ये जो प्रोग्राम है, हालांकि ये अभी शुरू है लेकिन माशाल्लाह ये इतना ज्यादा क्लिक हो गया, इतने ज्यादा लोग इसको देखना शुरू हो गए हैं। तो वो मुझे कहने लगा कि यार हमारी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं आप उनको भी अपने प्रोग्राम में डिस्कस करो। ठीक। मैं कहा जी बहुत छोटी छोटी तो हम नहीं कर सकते, कोई अगर अच्छी सी मतलब इंडिविजुअल नहीं कर सकते लेकिन कलेक्टिव कोई ऐसी इनफरादी नहीं हो सकती, इज्तमाई जरूर हो सकती। हाँ। मतलब उन्होंने क्या बात की? यार उन्होंने यंगस्टर के बारे में कहा है कि नौजवान नस्ल जो है वो बर्बाद हो रही है। तभी तुम्हें पता है हमारे इलाके में पिछले 4 महीनों में 3-4 डेथ हो गई है नौजवान लड़कों की। भला पूछो क्यों? वन विलिंग नहीं, ये जो ड्रग इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से। ड्रग्स, ओ मनशियात। तो वो उन्होंने कहा है कि यार अपने प्रोग्राम में आप जरूर इसको डिस्कस करें और नौजवानों को कुछ समझाएं थोड़ा सा। इतना ये बढ़ चुका है ट्रेंड, इतना बढ़ चुका है। आपकी सोच है कि पाकिस्तान में इस वक्त नशे के आदी लोगों की तादाद क्या होगी? फैशन बनता जा रहा है। यूएन ने जो स्टैटिस्टिक्स फराम किए हैं उनके मुताबिक 70 लाख पाकिस्तानी नशई हैं। 70 लाख ड्रग्स दे। जी 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 जी। सर इसमें औरतें भी शामिल हैं? 78% मर्द हैं, 22% औरतें हैं। और टोटल वॉल्यूम पता है इस घिनौने बिजनेस का क्या है? 200 अरब रुपया, इससे जायद है। और फिर यूएन ने एक खदशे का इजहार किया है कि अगर इसको ब्राइडल ना किया गया, इसको रोका ना गया, तो सन 2020 तक ये जो तादाद 70 लाख है ये 1.5 करोड़ से तजावुज कर जाएगी। सर कानून इस पे भी मौजूद होगा लेकिन कोई फायदा नहीं है। कानून है लेकिन देखो नशे कई तरह के हैं। आजकल तो जो बहुत ज्यादा ट्रेंड है वो बड़ा खौफनाक, बहुत ही मैं समझता हूं लीथल नशा है। कोकेन बड़ा महंगा है, जो हमा शुमा के बस का रोग ही नहीं है। लेकिन जिस नशे का इर्तिकाब आम आदमी करता है वो चरस है। चरस सबसे सस्ता, इजीली अवेलेबल, और फिर सबसे बढ़कर ये कि इसके ऊपर कोई लंबी चौड़ी ताजीरात ही नहीं है। वो पुराना घिसा पिटा दकियानूसी कानून है, उससे आराम से वो ये एक ऐसा जाल है जिसमें जगह जगह टुक लगे हुए हैं, जगह जगह सुराख हैं। इसमें आप मछली क्या मगरमच्छ भी फंस जाए दूसरी तरफ से निकल जाएगा। क्यों? लूप होल्स ही इतने हैं। ये सारी चीजें हमने याद है पहले भी कहा था, हर चीज पर कानून साजी करने की जरूरत है। यानी रेलवे में जो चीज आज से 125 साल पहले लागू थी वो आज भी है। आप जंजीर खींचते हैं ना तो उस पर आपको 50 रुपए जुर्माना पड़ता है।
تو یہ خواجہ صاحب نے بھی نہیں اس کو چینج کیا. خواجہ صاحب خود بیچارے چینج ہو گئے. کمال کر رہے ہو. تو آج بھی 50 روپے ہے. تو اس لیے آپ چرس پر سزا اور ہے, ہیروئن پہ اور ہے, اس کی کوانٹٹی پہ اور ہے. اب تو خیر بہت ہی رولز ریلیکس کر دیے گئے ہیں, خاص طور پہ اسلام آباد میں. جو پرابلم یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ آپ کا بارڈر جو ہے نا, یہ ایک طویل بارڈر ہے اور اس میں زیادہ تر علاقہ پورس ہے. آپ بہت آسانی کے ساتھ اسپین بولڈک کا علاقہ جو ہے ساری کی ساری اسمگلنگ وہاں سے ہوتی ہے. چمن کا علاقہ کندھار کے ساتھ جو اٹیچڈ ہے, پہاڑی علاقہ ہے, کہاں کہاں اس کی نگرانی کی جا سکتی ہے. سر اب تو میڈیا نے بھی بڑی نشاندہی کی, کئی جگہ تو پولیس خود ملی ہوتی ہے. اکثر معاملات میں یہی کچھ ہے, پولیس خود انوالو ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں 90% جو بزنس چل رہا ہے منشیات کا وہ پولیس کی چھتر چھایا کے نیچے چل رہا ہے. اگر پولیس کسی جوگی ہوتی نا تو حالات اتنے برے نہ ہوتے. تبھی دنیا میں اور بھی اتنے ملک ہیں اور وہ لوگ روک تھام کرتے ہیں, وہاں تو اس طرح سدے عام نہیں ہوتا. میڈیا نے بہرحال رول بہت اہم پلے کیا ہے, اور خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا نے. لیکن اگر آپ غور کریں تو ایک دم کم ہوگی ہے وہ تواتر, وہ فریکوینسی جس سے میڈیا کیا کرتا تھا وہ کم ہوگی. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, یہ بڑی بڑی آرگنائزیشنز کی ذمہ داری ہے. یہ پول اپ کریں پیسہ, پھر میڈیا بھی سبسیڈائز کر کے اس کو کار ثواب سمجھتے ہوئے, کار خیر سمجھتے ہوئے کم پیسوں پر, لیکن اتنی بھرمار کر دے, اتنی بھرمار, اور ڈیفینیٹلی اس کے خاطر خواہ نتائج ہوتے ہیں. آپ سموکنگ دیکھ لیجئے, سموکنگ کے خلاف آپ نے اتنا پرچار کیا ہے کہ اب سموکنگ کرتے ہوئے بندہ تھوڑا سا سینسیبل آدمی ہو. ویسے تو میں نے آج آتے ہوئے پولیس ناکے کے اوپر ایک کانسٹیبل کو سرعام سموکنگ کرتے دیکھا ہے. جو شخص ڈیوٹی کے دوران لاکھوں لوگوں کے سامنے قانون شکنی کر رہا ہوگا, وہ قانون کا احترام اس کے دل میں کس حد تک, کتنا گزر زیادہ کیا ہو سکتا ہے. دو صورتیں نا, یا تو قانون کو جوتے کی ٹھوکر پہ رکھتا ہے, اور یا وہ نابلد ہے, وہ اس سے ناشنا ہے, اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ قانون ہے. بھائی کیا سادہ پی رہی ہے چرس والا؟ نہیں, پیس سادہ ہی رہا ہوگا, چرس والا کیا, اس کی شکل سے نہیں لگ رہا ہوتا, اور کچھ فاصلے پر اس کا ایس ایچ او کھڑا کسی کے ساتھ معاملہ بندی کر رہا تھا. یہ سارا منظر میں نے آج دیکھا, میری خواہش تھی میں اس کو فلم کروں. بھائی جی گل سنو, یہ صحافی سارے شکایتیں کراندے نے. صحافی کا کام ہے شکایت کرنا, صحافی کا کام ہے بتانا. صحافی واچ ڈاگ ہوتا ہے سوسائٹی کا. تمہاری طرح لاپرواہ, بے شرم اور بے تقا انسان نہیں ہوتا. اچھا بچیاں نشے تے میں نہیں لایا, ویسے ذمہ داری تے ماں پیو دی بھی ہے نا, بچیاں تے کیئر کرے. ماں باپ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. یہ بھی تعلیم ہمارا میڈیا دے سکتا ہے. میں بارہا گزارش کر چکا ہوں کہ اپنے بچوں کو ٹریک کرو, ان کے اوپر ایک طرح کا ٹریکر لگاؤ, وہ کہاں جاتے ہیں, کس طرح کی کمپنی ہے, ان کی محفل اور ان کے مشاغل یہ کیا ہے. بچوں کی انگلیوں پہ دیکھیں, فوراً پتہ چل جاتا. اسموکر اس کی انگلیوں سے پتہ چل جائے گا, اس کے ہونٹوں سے پتہ چل جائے گا. ایڈکٹس جو ہوتے ہیں, اور بہت خوفناک ایڈکشن ہے اسموکنگ کی, وہ پھر گھروں کے اندر بھی پھر دیکھتے ہیں کون سے ٹوائلٹس استعمال کریں جن میں خاص طور پر وہ اہتمام کرتے ہیں کہ ایگزاسٹ فین لگا ہو, پنکھا چل رہا ہو, کوئی نہ کوئی چیز وہ کھاتے چباتے نظر آئیں گے تاکہ ماں باپ کو پتہ نہ چلے, شک نہ ہو, پتہ نہ چلے. اسی جی میں بچپن دے وچ ہر پاسے امرود لبدے پھردے سی. یہ امرود کیوں ڈھونڈتا پھرتا تھا؟ یہ یار تم بچپن سے یہ کام کر رہے ہو, اس گل نوں چھڈ دیو. نہیں اسے بتانے تو ہے. نشہ کرنے کے بعد منہ سے جو بو آتی ہے نا, یہ لکر کا استعمال, اس کے بعد اس بو کو امرود کے ساتھ یہ نیوٹرلائز کرتے ہیں. اس گل نوں چھڈ دیو, ایتھوں ہتھ گڑیاں لگوانیاں میں تسی. نہیں اب تو خیر تمہارا بچپن بھی گزر چکا ہے. یعنی کہ میں بچپن سے گندا ہی سی, لوکاں نوں اس لیے کہ رزق حرام پہ پل رہے تھے, تم نے یہی کرنا تھا, اور کیا کرنا تھا. لو جی ابا جی نوں لتر پہن لگے جی. پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ پروفیسر مجھے کہا, جی ظاہر ہے میری جان, آپ ہی کو کہا. میں کہاں کا پروفیسر ہوں یار, اور میں اس کو پروفیسر کہوں. نہیں ہم دونوں, یہ بھی طالب علم ہے, میں بھی طالب علم ہوں. اچھا طالب علم صاحب. اچھا تسی طالب علم ہو تو استاداں جتیاں پہ رہی ہیں. واہ. ویئرز یہاں لیں گے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ویئرز. جی آفتاب صاحب, امرود کی جو خوشبو ہے وہ انتہائی پنجنٹ ہے. 50 پھل پڑے ہوں گے نا, ہاں تو اس کی آپ آنکھیں بند کر کے امرود تک پہنچ جائیں گے کہ ان 50 پھلوں میں امرود کہاں پڑا ہوا.
یہ اس کی خاصیت ہے اور اسی بو کو یہ لوگ یوٹیلائز کرتے ہیں اور پیرنٹس کو نہیں پتا. میں آج اس شو کی وساطت سے بتانا چاہ رہا ہوں پیرنٹس کو کہ جو بچہ خصوصی طور پہ امرود تلاش کر رہا ہو, اس کے سامان میں سے, اس کے بیگ میں سے امرود برآمد ہو تو چیک کریں کہ کیا ہے. تو یاد جانے دو یاد, تابھی لوگوں کو کانسٹیپیشن بھی تو ہو سکتی ہے. ہاں لوگ کی تہاڈی بہت منتے نے, کسی دے ہاتھ امرود ویکھ لیا وہ اندر ہو جانا ہے. چلو یار یہ امرود کا تو ہو گیا نا کہ شراب کی بو کو ختم کرتا ہے. یہ بتاؤ کہ یہ چرس کی بو کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ چرس بھی جہاں پی جا رہی ہو نا, بڑی سخت بو آتی ہے. ذلت ہے جس کا اورا آپ کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوتا ہے اور فوراً پتہ چل جاتا ہے. یہ بھی پیرنٹس کو چاہیے, انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس چیز کی بو ہے, اور گھر میں آس پاس بچے کے کپڑوں سے اگر یہ بو آ رہی ہے یا اس کی الماری میں سے بو آ رہی ہے, الماری میں سے اگر وہی بو آ رہی ہے تو کیوں ہے بھائی؟ انہیں اگر پتہ ہی نہیں کہ کس چیز کی بو ہے تو چیک کیسے کریں گے؟ تو تہاڈا کی مطلب ہے کہ ماں پہ پہلے چرس وکھائیے کہ اے چرس ہے, ابا جی نے کہا ابا جی جوڑا بناؤ ذرا, ابا جی جوڑا بنا کے بیٹھے ہوں, پتہ لگے ابا جی چرس تے لگ گیا نا. یہ کی طریقے کار ہے یار؟ تم کتنے اوت قسم یار, ہم چنگا لگتا ہے کہ میری امی دسے کہ اتنے چرس پی رہے ہیں بندے. تو اور کیا, انہیں اگر پتہ ہو تو بتانا چاہیے. یہ مجاہدانہ کام ہے, آپ کو یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا. جنہیں بندے چرس پی رہے ہیں امی اتنے ہی کھلوتی ہوگی, رات میں امی ٹون ہو کے سوتی ہوگی. وہ پوچھ کے دی بو کی ختم کرنی ہے. اچھا جی بتائیں جی اس کی بو کیسے ختم کرنی ہے؟ یہ ختم کرنے, یہ میں مدد کے لیے نہیں بتا رہا کہ یہ کام شروع کر دو. میں یہ پیرنٹس کو, اساتذہ کو, بڑے بہن بھائیوں کو گائیڈ کر رہا ہوں کہ اگر خاص طور پہ ہاسٹل کے وارڈنز, یہ جو چھاپا مار ٹیم ہاسٹل میں ہوتی ہے نا, یہ اگر انہیں محسوس ہو کہ ہر دوسرے تیسرے دن فلاں کمرے میں کسی کپڑے کو, کسی ٹاکی کو یا روئی کو آگ لگی ہے, ہر روز یہ کو معاملہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ بھی بہت خوفناک بڑی پنجنٹ بو ہے, یہ ساری بدبوؤں پر حاوی ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کوئی اور بو ہوتی ہے جسے چھپانے کے لیے کیا جاتا ہے. یہ بو پھیلائی جا رہی ہے جی. ویسے کام تسی کوئی نہیں چھڑیا, میں کہنا آفرین ہے تہاڈے. بھائی میرا مشاہدہ بڑا اچھا ہے. مشاہدہ نہیں, تہاڈا تجربہ بھی لگتا تھا. ہاں میں نے بڑے لوگ پکڑے ہیں اس طرح, میں چیف پریفیکٹ تھا بھائی. کتنے آرام سی بات کو چینج اور کر مینوں دیا. یقین ہے گا کہ انہاں نوں پیڑی چرس اور چنگی دا بھی پتہ ہے. ہاں ہاں بل یہ بھی وہ پتہ. تو کہندے ہون گے یار یہ کیا بکواس چرس پی رہے ہو, یہ دیکھو یہ گردہ پیو. میں بائی دا وے میں جوتے بھی مارا کرتا تھا. کوئی اور حل شروع کر لی پھر. اچھا سر, یہ مختلف ریہیبلیٹیشن سینٹرز بھی تو ہیں جو منشیات سے جان چھڑواتے ہیں. یہ جان چھڑوانے کی کیپیسٹی ان کی ذرا دیکھیں. 30,000 بندے ٹوٹل پورے ملک کے جتنے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں ان کی کیپیسٹی ہے 30,000 پیشنٹس. اور آپ کے ملک میں یو این کے مطابق, حالانکہ یو این ہمیشہ ہاتھ ہولہ رکھتا ہے, 70 لاکھ ہیں. یہ کئی 100 گنا زیادہ. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا فرق دیکھیں کتنا ہے. یہ تو بزنس بنا رکھا ہے لوگوں نے, اور بڑا کامیاب بزنس ہے. یہ 45,000 سے لے کر 1.5 لاکھ روپیہ فی پیشنٹ لگتا ہے, اور عام طور پر 80% ناکامی ہوتی ہے. یہ بھی ڈھکوسلہ ہے, محض ڈھکوسلہ, کیونکہ لوگ ایک باریک نقطے کو اگنور کرتے ہیں کہ منشیات سے دور صرف ڈرگز کے ساتھ, ٹریٹمنٹ کے ساتھ اور محفل اور صحبت چینج کرنے سے ہی نہیں فرق پڑتا, ساتھ ان کی اسپرچول سکولنگ کی ضرورت ہے. لے اسی تے بچے نو سنگل پاک رکھیا ہونا, اودی کی مجال باہر جاوے. سنگل ڈال کے یہ زنجیروں میں جگہ, یہ بھی ایک جہالت کی انتہا ہے. آپ کا خیال ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا, کبھی تو اس چنگل سے نکلے گا. جس دن نکلے گا سب سے پہلے یہی کام کرے گا, اور زیادہ کرے گا وہ, اور اس دفعہ وہ ریئیکشنری ہو کے کرے گا. کیوں؟ آپ نے اس کی ایگو ہرٹ کی ہے, آپ نے اس کو جانور بنایا ہے. وہ کہتا ہے کہ اب میں اس سے 10 گنا زیادہ ہی کر کے دکھاؤں گا. سر تو ہمارے ہاں سموکنگ کا رجحان کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ کئی تو خواتین کو بھی سموکنگ کرتے میں نے دیکھا ہے. خواتین بہت سموکنگ کرتی ہیں, اور خاص طور پہ آپ کی پڑھی لکھی خواتین. وہ تو فیشن سمجھ کے کرتی ہیں نا. فیشن اپنی جگہ پر. یہ پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے جہاں کھلا سگریٹ ملتا ہے. مطلب آپ 4 سگریٹ لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں. آپ امریکہ برطانیہ میں نہیں لے سکتے, پورا پیکٹ خریدنا پڑے گا. اور پھر سگریٹ وہاں پر اتنا مہنگا ہے, ایک پیکٹ بندہ بمشکل افورڈ کر سکتا ہے, یہاں تو بہت سستا.
یہاں تو آلموسٹ ڈیوٹی فری ہے. سر کچھ خواتین میں یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ سگریٹ سے آپ کا ویٹ ریڈیوس ہوتا ہے, وہ اس لیے بھی پیتی ہیں. سب نفسیاتی ڈھکوسلے ہیں. سگریٹ ہی نہیں, چرس کا استعمال بھی, بہت سارے دیگر مسائل اور معاملات کو اوور کم کرنے کے لیے وہ اس کا استعمال کرتے. کچھ لوگ تقریر نہیں کر سکتے جب تک ایک آدھ پیگ نہ لگائیں, یہ نفسیاتی ہے. کچھ لوگ ٹوائلٹ نہیں جاتے جب تک ایک آدھ سگریٹ ان کے ہاتھ میں نہ ہو. اس لیے تو ایک دبی باتھ روم میں رکھی ہوئی ہے, رکھی ہوتی ہے لوگوں نے. اور باتھ روم میں بھی, یہ بھی پیرنٹس کے لیے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ چیک کریں کہ باتھ رومز میں ماچسیں اور چھپی ہوئی ماچسیں تو نہیں پڑی, لائٹر تو نہیں پڑا وہاں پہ. پھر ڈسٹ بنز بھی چیک کرنی بہت ضروری ہے. لو جی ایش ہو تو باننا, کل بیویاں گھراں تلاشیاں لیندیاں پھرن گیاں. تو اچھی بات ہے نا یار, ہمارا مقصد یہی ہے. یہ بیویاں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہیں کیوں؟ بچے جب پیدا کیے ہیں تو پھر ان کی نگرانی بھی کریں, ان کی نگہداشت کریں. پہلے بہت آسان ہوتا تھا, اب بہت مشکل ہو چکا ہے. اچھے شہری پیدا کرنا بہت بڑا کام, بہت بڑی اولیائی ہے. سر پہلے تو ہم ایڈز بھی دیکھتے تھے میڈیا کے اوپر کہ باپ سگریٹ جلا رہے تو بیٹا بھی کوشش کر رہا ہے. بہت پرانے ایڈز یہ چلتے اب بھی ہوتے ہیں. سگریٹ کے حوالے سے تو اب بھی ہو رہا ہے. ڈرگز کے پیچھے لوگ بالکل نہیں جا رہے, پتہ نہیں کیوں. کیونکہ اب چاہیے یہ نہیں کہ ڈرگز کو برا کہنا کلیشے ہے. پوری کائنات میں ہر کوئی ڈرگز کو برا کہتا ہے, یہ کوئی کمال نہیں. آپ اس کے تدارک کے لیے دیکھیے, جیسے ہماری حکومت نے, پچھلی حکومت نے 2010 میں بیڑا اٹھایا تھا کہ جناب ہم اگلے 5 سال میں ڈرگ فری کر دیں گے ملک کو, پر لیکن نہیں, اور ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکے. 10% بھی شاید ریزلٹس نہ ہو. انہوں نے سرکاری ہسپتالوں میں ریہیبلیٹیشن سینٹرز کھولنے کی بات کی تھی, علیحدہ سے وارڈ بنانے کی بات کی تھی, کسی پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. کیوں؟ یہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی سرکاری جماعت کی یہ پرائرٹی ہے ہی نہیں. پرائرٹی صرف یہ ہے, وہ کام کرو جو نظر آئے, وہ کام کرو جس پر آپ نعرے لگوا سکیں, جس پر ووٹ مانگ سکیں. اس پر کس نے ووٹ دینا آپ کو کہ جی ہم نے ریہیبلیٹیشن سینٹرز بنوائے تھے؟ حالانکہ آپ کی نسلیں ڈیپینڈ اس پر کرتی ہیں. ਤੁਹਾਡੇ خیال ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے؟ بھائی اجتماعی طور پر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, انفرادی طور پر آپ کے والدین کی ذمہ داری ہے. والدین بھی تو گورنمنٹ ہوتے ہیں نا. ایک گھر کے اندر حکومت کس کی ہوتی ہے؟ پیو دی. کتنے تکبر سے کہہ رہا ہے پیو دی. ہاں جی پیو دی ہوندی ہے. ہمارے گھر تو نہیں تھی پیو کی. نتیجہ بھی تو سامنے ہے نا. ویورز یہاں لیں گے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ویورز, ہمارا سیگمنٹ ہے اندر کی بات, اور آج بھی ہمارے ساتھ پپو پٹاکا موجود ہیں اسی طرح کے لباس میں. السلام علیکم. تبھی بیان کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہونا؟ یار یہاں 2 لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تم مجھے کو مخاطب کیوں کرتے ہو؟ بھائی سیانے تسی لگتے ہو نا اتنے بیٹھے. میں غلط لگتا ہوں تمہیں؟ میں سیانہ نہیں ہوں. نہیں بھائی تسی ہے ہو, لیکن تسی اپنا وعدہ نہیں پورا کیتا. بھائی میں نہیں بولتا تاڑے. کون سا وعدہ؟ لے تسی وعدہ کیتا سی کہ میں آواں گا آپی والے, اسی کچنار گوشت بھی پکا کے رکھے ہیں, تسی آئے نہیں, سانو پھر اینو پانا پیا ہے. پھر آپ نے وعدہ کیا تھا؟ میں نے وعدہ کیا تھا کہ پوری ٹیم کے ساتھ آئیں گے. کوئی کام کی بات ہے, کوئی مخبری ہے, وہ دو. لو پھر کام دی گل دسا تانوں میں. جی لو بھائی وزارت اطلاعات تے نا ایک بہت وڈے افسر ہے, ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਬਾਈ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ. ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸ. ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਭਾਇਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਐਡੀ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਸਹੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹ ਭਾਇਆ ਨੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ. ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਇਆ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਨੀ. ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੰਪਨੀ? ਹਾਂਜੀ. ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ. ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮਸੂਫ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ 56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ. ਉਹ ਭਾਈ ਬੜੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ. कौन है? कौन है? क्या नाम क्या? कौन है यार ना अच्छा बात सुनो, किस ग्रेड के हैं ये बता दो. ग्रेड के राशि 10 दे चौधरी की है यार. मैंने तो नजर ही कुछ नहीं आ रहा पुत्र. अच्छा जी ये बताएं उसका ग्रेड क्या है, वरना मैं आगे प्रोसीड नहीं करने दूंगा. ਭੈਣ ਭਾਈ समझ लो के आखिरी या ग्रेड नहीं ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੈ. कौन सा ग्रेड आखिरी? ग्रेड 40. 40वें ग्रेड का? हाँ जी. ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ. 22वां ग्रेड होगा या 21वां होगा? ठीक ठीक बताओ. उन्होंने को ये दो ने. वैसे बोर सी मुखबरी थी ये, कोई एक सीनियर सरकारी अफसर है जो 50 लाख रुपए के सोलर पैनल्स लगवा रहा है, ये तो कुछ भी नहीं, वो तो पल्ले से लगवा सकता है. ਭਾਈ बोर है जी, बोर है.
हाँ तो और ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਖਬਰੀ ਨੱਚ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ अच्छा मत करो देखो ना 5 मिलियन 50 लाख रुपया इतने गिफ्ट तो हम ही ले लेते हैं सरकारी अफसर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ यानी देखो एक नेकी के काम की कैसे तरवीज हो रही है करप्शन के जरिए। अब बात सुनो, अफसर का नाम नहीं बताओगे ना तो तुम भी करप्शन में मुआवनत करोगे। किस तरह ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਤਨ ਦੋਜ਼ਖ ਵਖਾਣਗੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ ਦੋ ਯਾਰ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪੀ ਦੇ ਲਿੱਤਰ ਠੀਕ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ओहो ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇਹ ਤੇ ਵੇਖ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਜਿਆ ਸੂਟ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤਾ ਇਹ? लेकिन तुमने कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए और उनका नाम बताओ अब। ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਸੋਲਰ ਨਿਕਲ ਰਵਾ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਮੁਖਬਰੀ ਵੇਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਲਓ ਇਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਬਾਜੀ ਕਿ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੋ ਤੇ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। अच्छा फिर ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਮੈਂ ਚੱਲਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਚ ਹੱਥ ਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇਲੂ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਲਾਰਡ ਕਾਨਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਖੋੜੋ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ओए यानी पहले स्पीकर थे और उठाकर उन्हें लगा दिया मिनिस्टर एजुकेशन, वो डिपार्टमेंट दिया गया जिसकी जरूरत सबसे कम पड़ती है सिंध में। ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਜੇ ਸੈਨੇਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 350 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਹੋ ਭਾਈ ਨੇ ਸਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੁੱਢੇ ਬਾਦ ਨੇ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਾਗਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ये किसकी बात हो रही है? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। अच्छा जी, उन्होंने क्या कहा? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ। ओए कराची के कोई बुजुर्ग सेनेटर ਹਾਂਜੀ ताज हैदर तो नहीं गए? ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਐ अच्छा अच्छा छोड़ो फजूल। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋ ਜਾ। अच्छा सर आपको कैसे पता चला कि वो ताज हैदर है? खुद ही बता रहे हैं कि काफी बुजुर्ग हैं, कराची से मुतालिक हैं। फिर इसने जो हिंट दी है ना उनके मशागिल, पता है इसे क्यों हसद महसूस हो रही है? उन्होंने 75 साल की उम्र में शादी की है अच्छा और बड़ी सक्सेसफुल शादी उनकी। ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੌਂਸੇ ਅੰਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਜੀ ਤੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਤੈਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਪੈਣ ਹੀ ਪੈਣ ਫੇ ਚੱਲ। ਅੱਛਾ ਜੁਗਤ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹਿੰਟਾ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਡਿਆ? ਓਏ ਉਹ ਆਪ ਭਾਈ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। तुमने नहीं कहा था मशागिल? ਮਸ਼ਾਗਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा जी, फिर क्या किया पीपल्स पार्टी ने? ਕੁਛ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਖਵਾਤੀਨ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੌਫਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲਾਸ ਲਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ये बहुत ज्यादा खराबी की तरफ जाएगा और पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा इससे। जरदारी साहब को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहे हैं ये दोनों मियां बीवी। ਭੈਣਾ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਯਾਰ ਹੈ ਸਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। यारी का अपना टाइम था, अब दुश्मनी है। ब्रूटस थोड़ा यार था सीजर का। वो जो कहते हैं यूट्यूब ब्रूटस। हाँ जी। इसको किस तरह याद है? ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪੀ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਨੇ। व्यूअर्स यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमारा सेगमेंट है मेल मुलाकात और आज हम आपकी गपशप कराएंगे उन 2 पुलिस एहलकारों से जिन्हें रहीम यार खान में डाकू उठा कर ले गए थे।
सर रहीमिया खान में ये वाकया पेश आया जहाँ पर 7 पुलिस एहलकारों को कुछ डाकू अगवा करके ले गए। जिनमें ऑफिसर्स भी शामिल। जी बिल्कुल, और ये एक तो हमारे सामने बैठे हुए हैं। हाँ जी, क्या हाल है जनाब आपका? जी आई एम फाइन सर, थैंक यू वेरी मच। आपको डाकू उठा के ले गए थे? जी। कुछ शर्म नहीं आई आपको? अच्छा जी, मैं इस प्रोग्राम में नहीं आया, मेरा कोई तारफ नहीं है। अच्छा जी, आप अपना तारुफ करवाएं। जी मेरा नाम है जी जानी, मैं खान साहब के नाल हर टाइम हुंदा। ये सवाल, ये तुम हवालदार हो हाँ जी। तो हॉल्स्टर क्यों लगा रखा है, ये पिस्टल क्यों लगाया हुआ? ये खान साहब दा जी। तो खान साहब खुद क्यों नहीं उठाते? ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਫਾਇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। यार ये कैसे, आप कैसे अफसर हैं भाई? बस ऐसे मेरा कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है थोड़ा। अच्छा ये बताओ कि तकरीबन 48 घंटे हाँ जी। आप डाकुओं के कब्जे में रहे हो, हाँ जी। तो इस असीरी के दौरान क्या कुछ हुआ? ओए, 10 सेनर हूं, मेरा बिहेवियर किसी होते। जानते जी उन्होंने लम्हा पा लिया खान साहब ने। जानी व्हाट आर यू टॉकिंग, टेल देम प्रॉपर्ली। उन्होंने खान साहब की हर चीज बंद करती, रोटी पानी, बल्कि अंग्रेजी भी बंद कर देती। ये थे ही कह रहे टेल मी, उथे तो बिल्कुल गूंगे हुए पैसे। अच्छा उनकी डिमांड्स क्या थी, क्यों उठा कर ले गए थे? उन्होंने कोई अपने साथी आजाद कराने हैं। खान साहब ने कहा मैं इंज नहीं आजाद करने, मिन चौक के ले जाओ। हाँ बंदा कहता है ना ओवर माई डेड बॉडी, वो गल नहीं है, इन्होंने आप कैसे मिन चौक के ले जाओ। ये खान साहब बड़ा एंजॉय करते हैं। क्या मतलब मार पड़ती है वहां पे, वो भी एंजॉय करते हैं? हाँ जी, जरा मीडिया शीडिया ते गल आ जाती है कि खान साहब ने चौक के ले गए डाकू। खान साहब आपको वाकई उन्होंने बहुत मारा? ऐसे 1-2 दफा हुआ होगा, मैं ड्रग के इन्फ्लुएंस में था, पेन किलर ली हुई थी मैंने। इन्होंने पूछो इन्होंने पेन किलर क्यों ली? क्यों ली थी मैंने? पेन हो तो पेन किलर रही दी होंगी। नहीं क्यों पेन किलर क्यों लिया, बताओ ना। तुहानू दस्या ते डाकुआं ने लितर फेरे ने। खान साहब को ते होर मैनू उन्हां दी मजाल है। मैनू ते उन्होंने कहा कि असी तेनू नहीं मारना, तू एक खच जे अफसर, तू एक साइड तो के कान फड़ लै। ओदे मुंह निकलिया, मैं फड़ भी लिया सन। मैं कहा इस तो पहले कोई ठुड्डा या चपेड़ मैनू मारे ना, बंदे ने इज्जत बड़ी प्यारी होंदी, जान तो भी ज्यादा। अजीब इज्जत है, तुमने कान पकड़ लिए, उन पे तशद्दुद किया। इन्होंने कान नहीं से पड़े ना। कोई किडनैप करता है तो फिर उनकी माननी पड़ती है ना। आपको तो रिजाइन कर देना चाहिए था। नहीं ये कादली करना, फिर अयाशी मुक जानी ना, डाकू चुक के ले जान, वीडियो खबर आन, हुण ते आदी हो गए ने। पिछले दिन तो उन्होंने फोन करके कहते नेक तो नहीं हो गए, सानू आदतां पा के चुकन ही नहीं आंदे हुण। मैनू तो एक जगह ते इन्ना अफसोस लगा है कि बड़ा माड़ा डाकू सी जिन्हें खान साहब नूं चपेड़ मारी। कोई मेरे ख्याल ज्यादा ज्यादा 4 फुट का डाकू होएगा। ओए होए होए, जंप लैके डाकू ने चपेड़ मारी खान साहब नूं। ओए होए। लम्मे बड़े ने ना, शुतुरमुर्ग लगते हैं वर्दी तो बगैर। अच्छा मेरा एक सवाल है, जानी तुम जरा खामोश रहो जी। आप बताइए खान साहब कि आपने जरा रेजिस्टेंस नहीं शो की जब डाकू आए? तो आप 7 लोग थे, कुछ फायरिंग का तबादला होता, कुछ 2-4 गन्ने आप भी खाली करते, कुछ 100-150 राउंड्स आप भी चलाते। ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੰਦਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ। नहीं उनकी तादाद ज्यादा थी और फिर असला भी जदीद था उनके पास, हम कैसे मुकाबला कर सकते थे? तो आपके पास AK-47 नहीं थी? AK-47 क्या हैसियत रखती है M16 के सामने? AK-47 कच्चा खा जाए M16 को। क्लैशनिकोव की बात हो रही है, आपने कभी चलाई है? नहीं वैसे मैं तो नहीं चलाता वो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। आपने क्लैशनिकोव कभी नहीं चलाई? नहीं नहीं नहीं। ਕਿ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬੈਨੋਈ ਕੋਲ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? मैं माफी चाहना। अच्छा आपको नहीं लगता मुजरिम आपसे ज्यादा मुनज्जम हो गए हैं? मुनज्जम होए तो अफसर लितर पै रहे अरे तमीज से बात करो, अपनी लैंग्वेज ठीक करो। मेरे ख्याल माइंड इन्होंने लितरा ना किया, जुतियां पै रही सन जी सानू। तमीज। अगर थानों में कैमरे लग जाए फिर क्या बनेगा आप लोगों का? फिर तो आप हमारी बेइज्जती लाइव देखेंगी कि खान साहब डाकू ने मेज से खड़ा किया, लगेगा कि खोता बल्ब ला रहा है। सॉरी सर। आगे से सॉरी कर देता है। अच्छा तुम लोगों ने कंप्यूटराइज्ड FIR सिस्टम को नाकाम क्यों बनाया है? उसका फायदा कुछ नहीं है जी। किसको? सानू। कंप्यूटर नहीं इस्तेमाल करना आता। ये जाली पर्चे भी काटते हैं हाँ। और फिर डराते हैं बेचारे साइलिन को। अच्छा ये बताओ DSP थाने में जाना पसंद क्यों नहीं करते? थाना तो DSP ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲ ਦਾ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਡਾਕੂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ, ਦਾਵਤਾਂ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਲਿੱਤਰ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਦੀ। तो बोल क्यों नहीं रहे खान साहब, आप खामोश बैठे हैं। मेरा कुछ साइकोटिक इशू हो गया है। ओए होए होए। 2 एक बारी हो रहा हुआ होगा ना खान साहब, इन्होंने बकायदा खुसरा हो जाना। नहीं क्या इसकी क्या वजह है? सर उत्थे नचवाते रहने ना, डाकू नचवाते रहे? हाँ जी, कहते नचो। खान साहब ने पहले तो बहुत गुस्सा किया, खान साहब ने कहा मैं नहीं नचना,
ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੰਡ खान साहब ने ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ फिर डांस किया इन्होंने? फिर कड्डी खान साहब ने अपनी केसट कहने जाए लाओ वो तो ऐसे ही घर में प्रैक्टिस करता हूँ घर में यानी क्लैशनिकोव की प्रैक्टिस नहीं करनी, नाच गाने की करनी। वैसे जितना नाच गाना आप लोग देख चुके हो ना, अच्छे खासे डांसर तो बन चुके होगे अब तक। हमें मजबूरन देखनी पड़ती है, मजबूरन। सीआईडी का काम यही होता है, ये सारे पॉलिटिशियंस जो है हमें इनकी खबर रखनी पड़ती है। आपके ख्याल है पॉलिटिशियंस यही काम करते हैं? नहीं तो होर के उथे गिटका पढ़ते हैं जिसलिए खान साहब नच्चे ने तो मैंने तो इंज लगा जी शोले फिल्म शुरू हो गई। ओए 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 खान साहब तो यही नच्चे ने बस जिवें वो नहीं नचदी बसंती नहीं ओदी घोड़ी दन्नो वो खान साहब ने उथे गट्टा उड़ाया है। अच्छा, अफसराने वाला किस किस्म की फरमाइशें करते हैं? साढ़े ते अफसराने वाला हुण डाकू ही नहीं ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਫਸਰਾਨੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वाह वाह वाह, बात ठीक कर रहा है। सॉरी सर। अच्छा, हर फिर सॉरी कह रहा है। अच्छा ये बताएं, हर हुकूमत आते ये क्यों कहती है कि हमने पुलिस को ठीक करना है? अच्छा डाकू भी ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। इससे जायद है। और फिर यूएन ने एक खदशे का इजहार किया है कि अगर इसको ब्राइडल ना किया गया, इसको रोका ना गया, तो सन 2020 तक ये जो तादाद 70 लाख है ये 1.5 करोड़ से तजावुज कर जाएगी। सर कानून इस पे भी मौजूद होगा लेकिन कोई फायदा नहीं है, कानून है लेकिन देखो नशे कई तरह के हैं। आजकल तो जो बहुत ज्यादा ट्रेंड है वो बड़ा खौफनाक, बहुत ही मैं समझता हूं लीथल नशा है। कोकेन बड़ा महंगा है, जो हमा शुमा के बस का रोग ही नहीं है। लेकिन जिस नशे का इर्तिकाब आम आदमी करता है वो चरस है। चरस सबसे सस्ता, इजीली अवेलेबल, और फिर सबसे बढ़कर ये कि इसके ऊपर कोई लंबी चौड़ी ताज़ीरात ही नहीं है। वो पुराना घिसा पिटा दकियानूसी कानून है, उससे आराम से वो ये एक ऐसा जाल है जिसमें जगह जगह टुक लगे हुए हैं, जगह जगह सुराख हैं। इसमें आप मछली क्या मगरमच्छ भी फंस जाए दूसरी तरफ से निकल जाएगा। क्यों? लूप होल्स ही इतने हैं। ये सारी चीजें हमने याद है पहले भी कहा था, हर चीज पर कानून साजी करने की जरूरत है। यानी रेलवे में जो चीज आज से 125 साल पहले लागू थी वो आज भी है। आप जंजीर खींचते हैं ना तो उस पर आपको 50 रुपए जुर्माना पड़ता है। तो ये ख्वाजा साहब ने भी नहीं इसको चेंज किया? ख्वाजा साहब खुद बेचारे चेंज हो गए कमाल कर रहे हो। तो आज भी 50 रुपए है। तो इसलिए आप चरस पर सजा और है, हेरोइन पे और है, उसकी क्वांटिटी पे और है। अब तो खैर बहुत ही रूल्स रिलैक्स कर दिए गए हैं, खासतौर पे इस्लामाबाद में। जो प्रॉब्लम ये है कि अफगानिस्तान के साथ आपका बॉर्डर जो है ना, ये एक तवील बॉर्डर है और इसमें ज्यादातर इलाका पोरस है। आप बहुत आसानी के साथ स्पेन बोल्डक का इलाका जो है, सारी की सारी स्मगलिंग वहां से होती है। चमन का इलाका कंधार के साथ जो अटैच्ड है, पहाड़ी इलाका है, कहां कहां इसकी निगरानी की जा सकती है। सर अब तो मीडिया ने भी बड़ी निशानदेही की, कई जगह तो पुलिस खुद मिली होती है। अक्सर मामलात में यही कुछ है, पुलिस खुद इन्वॉल्व होती है। मैं समझता हूं 90% जो बिजनेस चल रहा है मनशियात का वो पुलिस की छत्र छाया के नीचे चल रहा है। अगर पुलिस किसी जोगी होती ना तो हालात इतने बुरे ना होते। तभी दुनिया में और भी इतने मुल्क हैं और वो लोग रोकथाम करते हैं, वहां तो इस तरह सदेआम नहीं होता। मीडिया ने बहरहाल रोल बहुत अहम प्ले किया है, और खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने। लेकिन अगर आप गौर करें तो एकदम कम होगी है वो तवातर, वो फ्रीक्वेंसी जिससे मीडिया किया करता था वो कम होगी। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की जिम्मेदारी है। ये पूल अप करें पैसा, फिर मीडिया भी सब्सिडाइज करके इसको कारे सवाब समझते हुए, कारे खैर समझते हुए कम पैसों पर, लेकिन इतनी भरमार कर दे, इतनी भरमार, और डेफिनेटली इसके खातिर खा नताइज होते हैं। आप स्मोकिंग देख लीजिए, स्मोकिंग के खिलाफ आपने इतना प्रचार किया है कि अब स्मोकिंग करते हुए बंदा थोड़ा सा सेंसिबल आदमी हो। वैसे तो मैंने आज आते हुए पुलिस नाके के ऊपर एक कांस्टेबल को सरेआम स्मोकिंग करते देखा है। जो शख्स ड्यूटी के दौरान लाखों लोगों के सामने कानून शिकनी कर रहा होगा, वो कानून का एहतराम उसके दिल में किस हद तक, कितना गुजार ज्यादा क्या हो सकता है। दो सूरतें ना,
या तो कानून को जूते पैकेट खरीदना पड़ेगा। और फिर सिगरेट वहां पर इतना महंगा है, एक पैकेट बंदा बमुश्किल अफोर्ड कर सकता है, यहां तो बहुत सस्ता, यहाँ तो ऑलमोस्ट ड्यूटी फ्री है। सर कुछ खवातीन में ये कॉन्सेप्ट भी है कि सिगरेट से आपका वेट रिड्यूस होता है, वो इसलिए भी पीती हैं। सब नफ्सियाती ढकोसले हैं। सिगरेट ही नहीं, चरस का इस्तेमाल भी, बहुत सारे दीगर मसाइल और मामलात को ओवरकम करने के लिए वो इसका इस्तेमाल करते। कुछ लोग तकरीर नहीं कर सकते जब तक एक आध पैग ना लगाएं, ये नफ्सियाती है। कुछ लोग टॉयलेट नहीं जाते जब तक एक आध सिगरेट उनके हाथ में ना हो। इसलिए तो एक डब्बी बाथरूम में रखी हुई है, रखी होती है लोगों ने। और बाथरूम में भी, ये भी पेरेंट्स के लिए एक छोटी सी गुजारिश है कि चेक करें कि बाथरूम्स में माचिसें और छुपी हुई माचिसें तो नहीं पड़ी, लाइटर तो नहीं पड़ा वहां पे। फिर डस्टबिन्स भी चेक करनी बहुत जरूरी है। लो जी ऐश हो तो बान कल बीबियां घर तलाशियां लेंदी फिरनगियां। तो अच्छी बात है ना यार, हमारा मकसद ही यही है। ये बीबियां हाथ पे हाथ धरे बैठी हैं क्यों? बच्चे जब पैदा किए हैं तो फिर उनकी निगरानी भी करें, उनकी निगहदाश्त करें। पहले बहुत आसान होता था, अब बहुत मुश्किल हो चुका है। अच्छे शहरी पैदा करना बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी औलियाई है। तो पहले तो हम एड्स भी देखते थे मीडिया के ऊपर कि बाप सिगरेट जला रहे तो बेटा भी कोशिश कर रहा है, बहुत पुराने एड्स ये चलते अब भी होते हैं। सिगरेट के हवाले से तो अब भी हो रहा है। ड्रग्स के पीछे लोग बिल्कुल नहीं जा रहे, पता नहीं क्यों। क्योंकि अब चाहिए ये नहीं कि ड्रग्स को बुरा कहना क्लीशे है, पूरी कायनात में हर कोई ड्रग्स को बुरा कहता है, ये कोई कमाल नहीं। आप उसके तदारुक के लिए देखिए, जैसे हमारी हुकूमत ने, पिछली हुकूमत ने 2010 में बीड़ा उठाया था कि जनाब हम अगले 5 साल में ड्रग फ्री कर देंगे मुल्क को, पर लेकिन नहीं, और एक कदम आगे नहीं बढ़ सके। 10% भी शायद रिजल्ट्स ना हो। इन्होंने सरकारी अस्पतालों में रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खोलने की बात की थी, अलहदा से वार्ड बनाने की बात की थी, किसी पर अमल दरामद नहीं हो सका। क्यों? यही तो मैं पूछना चाहता हूं। इसकी वजह यह है कि किसी सरकारी जमात की ये प्रायोरिटी है ही नहीं। प्रायोरिटी सिर्फ ये है, वो काम करो जो नजर आए, वो काम करो जिस पर आप नारे लगवा सकें, जिस पर वोट मांग सकें। इस पर किसने वोट देना आपको कि जी हमने रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनवाए थे? हालांकि आपकी नस्लें डिपेंड इस पर करती हैं। ये ਤੁਹਾਡੇ ख्याल है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है? भाई इज्तिमाई तौर पर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इनफरादी तौर पर आपके वालदैन की जिम्मेदारी है। वालदैन भी तो गवर्नमेंट होते हैं ना। एक घर के अंदर हुकूमत किसकी होती है? प्यो दी। कितने तकब्बर से कह रहा है प्यो दी। हाँ जी प्यो दी होंगी है। हमारे घर तो नहीं थी प्यो की। नतीजा भी तो सामने है ना। व्यूअर्स यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमारा सेगमेंट है अंदर की बात और आज भी हमारे साथ पप्पू पटाका मौजूद हैं उसी तरह के लिबास में। अस्सलाम वालेकुम। तभी पहन की हाल है, ठीक ठाक हो ना? यार यहाँ 2 लोग और भी बैठे हुए हैं, तुम मुझी को मुखातिब क्यों करते हो? भाई सियाने तुसी लगदे हो ना इत्थे बैठे। मैं गलत लगता हूं तुम्हें? मैं सियाना नहीं हूं। नहीं भाई तुसी हैगे हो, लेकिन तुसी अपना वादा नहीं पूरा कीता। भाई मैं नहीं बोलदा ताड़े। कौन सा वादा? ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਆਪੀ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਚਨਾਰ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ नहीं, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਪਿਆ। फिर आपने वादा किया था? मैंने वादा किया था कि पूरी टीम के साथ आएंगे। कोई काम की बात है, कोई मुखबरी है, वो दो। ਲੋ ਫੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। जी ਲੋ ਭੈਣ ਵਜ਼ਾਰਤ ਇਤਲਾਤ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅਬਾਈ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਘਰ ऐसे करेंगे। तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ मतलब है कि माँ पे पहले चरस दिखाइए कि ए चरस है। अब्बा जी ने कहा अब्बा जी जोड़ा बनाओ जरा। अब्बा जी जोड़ा बना के बैठे हो, पता लगे अब्बा जी चरस से लग गया ने। ये की तरीके कार है यार, तुम कितने ऊत किस्म के यार? सवाल। चंगा लगता है कि मेरी अम्मी दसे कि उत्थे चरस पी रहे हैं बंदे। तो और क्या, उन्हें अगर पता हो तो बताना चाहिए। ये मुजाहिदाना काम है, आपको ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। जिन्हें बंदे चरस पी रहे हैं अम्मी उत्थे ही खलोती हो गए, रात में अम्मी टोनो की सुती हो गई। वो पूछ के दी बो किवें खत्म करनी है? अच्छा जी बताएं जी, इसकी भूख कैसे खत्म करनी है? ये खत्म करने, ये मैं मदद के लिए नहीं बता रहा कि ये काम शुरू कर दो। मैं ये पेरेंट्स को, असातिज़ा को, बड़े बहन भाइयों को गाइड कर रहा हूं कि अगर हॉस्टल, खास तौर पे हॉस्टल के वार्डन्स, ये जो छापामार टीम हॉस्टल में होती है ना, ये अगर इन्हें महसूस हो कि हर दूसरे तीसरे दिन फलां कमरे में किसी कपड़े को, किसी टाकी को या रुई को आग लगी है, हर रोज ये को मामला होता है, क्योंकि ये भी बहुत खौफनाक, बड़ी पंजेंट बू है, ये सारी बदबुओं पर हावी हो जाती है।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کوئی اور بو ہوتی ہے جسے چھپانے کے لیے کیا جاتا ہے. یہ بو پھیلائی جا رہی ہے. جی ویسے کام تسی بھی کوئی نہیں چھڑیا. میں کہنا آفرین ہے تواڈے. بھائی میرا مشاہدہ بڑا اچھا ہے. مشاہدہ نہیں تھوڑا تجربہ بھی لگتا پہ مجھے. ہاں میں نے بڑے لوگ پکڑے ہیں اس طرح. میں چیف پریفیکٹ تھا بھائی. کتنے آرام سے بات کو چینج اور کر مینوں دیا وہ. یقین ہے گا کہ انہاں نوں پیڑی چرس اور چنگی دا بھی پتہ ہے. ہاں ہاں بل یہ بھی وہ پتہ. تو کہندے ہون گے یار یہ کیا بکواس چرس پی رہے ہو. یہ دیکھو یہ گردہ پیو. میں بائی دا وے میں جوتے بھی مارا کرتا تھا. کوئی اور حل شروع کر لی پھر. اچھا سر یہ مختلف ریہیبلیٹیشن سینٹرز بھی تو ہیں جو منشیات سے جان چھڑواتے ہیں. یہ جان چھڑوانے کی کیپیسٹی ان کی ذرا دیکھیں. 30,000 بندے ٹوٹل پورے ملک کے جتنے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں ان کی کیپیسٹی ہے 30,000 پیشنٹس. اور آپ کے ملک میں یو این کے مطابق، حالانکہ یو این ہمیشہ ہاتھ ہولا رکھتا ہے، 70 لاکھ ہیں. یہ کئی 100 گنا زیادہ. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا فرق دیکھیں کتنا ہے. یہ تو بزنس بنا رکھا ہے لوگوں نے اور بڑا کامیاب بزنس ہے. یہ 45,000 سے لے کر 1.5 لاکھ روپیہ فی پیشنٹ لگتا ہے اور عام طور پر 80% ناکامی ہوتی ہے. یہ بھی ڈھکوسلا ہے، محض ڈھکوسلا. کیونکہ لوگ ایک باریک نقطے کو اگنور کرتے ہیں کہ منشیات سے دور صرف ڈرگز کے ساتھ، ٹریٹمنٹ کے ساتھ اور محفل اور صحبت چینج کرنے سے ہی نہیں فرق پڑتا، ساتھ ان کی اسپرچول سکولنگ کی ضرورت ہے. لے اسی تے بچے نو سنگل پا کے رکھیا ہونا، اودی کی مجال ہے باہر جاوے. سنگل ڈال کے یہ زنجیروں میں جگہ. یہ بھی ایک جہالت کی انتہا ہے. آپ کا خیال ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، کبھی تو اس چنگل سے نکلے گا. جس دن نکلے گا سب سے پہلے یہی کام کرے گا اور زیادہ کرے گا وہ. اور اس دفعہ وہ ری ایکشنری ہو کے کرے گا. کیوں؟ آپ نے اس کی ایگو ہرٹ کی ہے، آپ نے اس کو جانور بنایا ہے. وہ کہتا ہے کہ اب میں اس سے 10 گنا زیادہ ہی کر کے دکھاؤں گا. سر تو ہمارے ہاں سموکنگ کا رجحان کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ کئی تو خواتین کو بھی سموکنگ کرتے میں نے دیکھا ہے. خواتین بہت سموکنگ کرتی ہیں اور خاص طور پہ آپ کی پڑھی لکھی خواتین. وہ تو فیشن سمجھ کے کرتی ہے نا. فیشن اپنی جگہ پر. یہ پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے جہاں کھلا سگریٹ ملتا ہے. مطلب آپ 4 سگریٹ لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں. آپ امریکہ برطانیہ میں نہیں لے سکتے. پورا السلام علیکم ویورز، حماقتیں کے ساتھ میں ہوں اقرا حارث. میرے ساتھ موجود ہیں آفتاب اقبال مودی اور چودھری صاحب. اچھا چودھری صاحب، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام دنیا میں باقی رہے تو اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھائیں. یہ بھی شیخ صاحب آخیا اسی. اس کا کیا مطلب ہے یہ حرکت میرے نال وہی کرتے ہیں یار؟ سر سے پہچانا انہوں نے ٹھیک ہے. کی مطلب کہ میرے بچے مطلب ٹھیک نہیں ہے. نہیں، اخلاقیات بہت اہم ہے. بیسٹ بندہ ہی وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہے. اخلاق ایک بہت بڑی. میرے بچے اخلاق ہے وہ کہ آندے بندے ٹکر مار دینا کی مطلب ہے. تم نے کبھی بچوں کا خیال کیا، دیکھا ہے؟ ایسے شاندار اعلیٰ بچے نے لوڑ ہی نہیں ہے. میں پوچھا ہی کدی نہیں، میں تو انہوں نے کدی ویکھیا ہی نہیں. بس پھر ان کی اخلاقیات بہتر ہوں گی. اگر تمہاری دست برد سے محفوظ ہیں تو پھر یقیناً اچھے انسان ہوں. یہ ساری گل صرف اس وجہ نہیں کی تھی. یا تابی آج میں بہت سیریس ہوئی. آپ میں نے ایک بہت سیریس بات کرنی ہے تم سے. کس دن آپ سیریس نہیں ہوتے؟ ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ. بھائی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت حساس آدمی ہے. میں ڈے ٹو ڈے گفتگو اس کے ساتھ کرتا ہوں نا. مودی ایز این آرٹسٹ بھی بہت حساس ہے، ایز اے پرسن بھی بہت حساس ہے. تو ہاں جی حکم کیجئے. نہیں تابی، میں جس علاقے میں رہتا ہوں نا. ہاں جی. اچھا نہیں، یہ سیریس گفتگو ہے، تم سیدھے ہو کے بیٹھو. لے تو نہیں یار لیٹنا یہ ہوتا ہے. دیکھو یہ میں یار تھوڑا سا ریلیکس ہو کے بیٹھ. تو ان کا نہیں تھکاوٹا نے شو شروع ہی ہوا تو اے کرن لگ پے. پہلے یہ دسو آندے کتھوں جے؟ کیا مطلب؟ آپ کہاں ہوتے ہیں جہاں سے یہاں آتے ہیں؟ میں جم سے آتا ہوں. جم سے جم میں تو بندہ تندرست ہو کے آندے، تسی آندے تھے لمبے پہ جاندے ہو. ایکسرسائز کر کے آتا ہے، فٹ ہو کے آتا ہے. تو میں تو بڑا فٹ ہوں. یہ تمہاری بکواس اگر بند ہو گئی ہو تو میں کچھ شروع کروں؟ ہاں جی تسی کرو. یہ کیسا معصوم ہے؟ یعنی اس کی بند. یار فکرے کا خیال رکھتے ہیں. کیوں کہا تم نے کہ اگر تمہاری بکواس بند ہوگی؟ تو یار میری بات اتنی ضروری ہے. میں کیا اس وقت معاف ہوا ہوں؟ میں بالکل، میں جس علاقے میں رہتا ہوں نا تابی، وہاں کے کچھ 4-5 لوگ جو ہیں انہوں نے ایک ڈیلیگیشن بنایا اور میرے پاس آئے ہیں. وہ مجھے کہنے لگے کہ یار آپ کا یہ جو پروگرام ہے، حالانکہ یہ ابھی شروع ہے لیکن ماشاءاللہ یہ اتنا زیادہ کلک ہو گیا، اتنے زیادہ لوگ اس کو دیکھنا شروع ہو گئے ہیں.
تو وہ مجھے کہنے لگا کہ یار ہماری چھوٹی چھوٹی جو پرابلمز ہیں آپ ان کو بھی اپنے پروگرام میں ڈسکس کرو. ٹھیک. میں کہا جی بہت چھوٹی چھوٹی تو ہم نہیں کر سکتے, کوئی اگر اچھی سی مطلب انڈیویجول نہیں کر سکتے لیکن کلیکٹیو کوئی ایسی بات, انفرادی نہیں ہو سکتی, اجتماعی ضرور ہو سکتی. مثلا انہوں نے کیا بات کی؟ یار انہوں نے ینگسٹر کے بارے میں کہا ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ برباد ہو رہی ہے. تبھی تمہیں پتہ ہے ہمارے علاقے میں پچھلے 4 مہینوں میں 3-4 ڈیتھ ہو گئی ہیں نوجوان لڑکوں کی. بھلا پوچھو کیوں؟ ون ویلنگ نہیں, یہ جو ڈرگ استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے. ڈرگز منشیات. تو وہ انہوں نے کہا کہ یار اپنے پروگرام میں آپ ضرور اس کو ڈسکس کریں اور نوجوانوں کو کچھ سمجھائیں تھوڑا سا. اتنا یہ بڑھ چکا ہے ٹرینڈ, اتنا بڑھ چکا ہے. آپ کی سوچ ہے کہ پاکستان میں اس وقت نشے کے عادی لوگوں کی تعداد کیا ہوگی؟ فیشن بنتا جاتا ہے. یو این نے جو سٹیٹسٹکس فراہم کی ہیں ان کے مطابق 70 لاکھ پاکستانی نشئی ہیں. 70 لاکھ ڈرگز دے. جی جی جی. سر اس میں عورتیں بھی شامل ہیں؟ 78% مرد ہیں, 22% عورتیں ہیں. اور ٹوٹل والیوم پتہ ہے اس گھناؤنے بزنس کا کیا ہے؟ 200 ارب روپیہ اس کی ٹھوکر پہ رکھتا ہے. اور یا وہ نابلد ہے, وہ اس سے ناشنا ہے, اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ قانون ہے. بھائی کیڑا سادہ پی رہی ہے چرس والا؟ نہیں, پیس سادہ ہی رہا ہوگا, چرس والا کیا, اس کی شکل سے نہیں لگ رہا ہوتا. اور کچھ فاصلے پر اس کا ایس ایچ او کھڑا کسی کے ساتھ معاملہ بندی کر رہا تھا. یہ سارا منظر میں نے آج دیکھا, میری خواہش تھی میں اس کو فلم کروں. بھائی جی گل سنو, یہ صحافی سارے شکایتیں کرواندے نے. صحافی کا کام ہے شکایت کرنا, صحافی کا کام ہے بتانا. صحافی واچ ڈاگ ہوتا ہے سوسائٹی کا. تمہاری طرح لاپرواہ, بے شرم اور بے تقا انسان نہیں ہوتا. اچھا بچیاں نشے تے میں نہیں لایا, ویسے ذمہ داری تے ماں پیو دی بھی ہے نا, بچیاں تے کیئر کرے. ماں باپ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. یہ بھی تعلیم ہمارا میڈیا دے سکتا ہے. میں بارہا گزارش کر چکا ہوں کہ اپنے بچوں کو ٹریک کرو, ان کے اوپر ایک طرح کا ٹریکر لگاؤ. وہ کہاں جاتے ہیں, کس طرح کی کمپنی ہے, ان کی محفل اور ان کے مشاغل یہ کیا ہے. بچوں کی انگلیوں پہ دیکھیں, فوراً پتہ چل جاتا. اسموکر, اس کی انگلیوں سے پتہ چل جائے گا, اس کے ہونٹوں سے پتہ چل جائے گا. ایڈکٹس جو ہوتے ہیں, اور بہت خوفناک ایڈکشن ہے اسموکنگ کی, وہ پھر گھروں کے اندر بھی پھر دیکھتے ہیں کون سے ٹوائلٹس استعمال کریں جن میں خاص طور پر وہ اہتمام کرتے ہیں کہ ایگزاسٹ فین لگا ہو, پنکھا چل رہا ہو, کوئی نہ کوئی چیز وہ کھاتے چباتے نظر آئیں گے تاکہ ماں باپ کو پتہ نہ چلے, شک نہ ہو, پتہ نہ چلے. اسی جی میں بچپن دے وچ ہر پاسے امرود لبدے پھردے سی. یہ امرود کیوں ڈھونڈتا پھرتا تھا؟ یہ یار تم بچپن سے یہ کام کر رہے ہو. اس گل نوں چھڈ دیو. نہیں اسے بتانے تو ہے نہیں. نشہ کرنے کے بعد منہ سے جو بو آتی ہے نا, یہ لکر کا استعمال, اس کے بعد اس بو کو امرود کے ساتھ یہ نیوٹرلائز کرتے ہیں. اس گل نوں چھڈ دیو, ایتھوں ہتھکڑیاں لگوانیاں میں تسی. نہیں اب تو خیر تمہارا بچپن بھی گزر چکا ہے. یعنی کہ میں بچپن سے گندا ہی سی, لوکاں نوں اس لیے کہ رزق حرام پہ پل رہے تھے, تم نے یہی کرنا تھا, اور کیا کرنا تھا. لو جی ابا جی نوں لتر پہن لگے جی. پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ پروفیسر مجھے کہا, جی ظاہر ہے میری جان, آپ ہی کو کہا. میں کہاں کا پروفیسر ہوں یار, اور میں اس کو پروفیسر کہوں نہیں, گا. ہم دونوں یہ بھی طالب علم ہیں, میں بھی طالب علم ہوں. اچھا طالب علم صاحب. اچھا تسی طالب علم ہو تو استاداں نے جتیاں پہ رہی ہیں تھے. واہ. ویئرز یہاں لیں گے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ویئرز. جی آفتاب صاحب, امرود کی جو خوشبو ہے وہ انتہائی پنجنٹ ہے. 50 پھل پڑے ہوں گے نا, ہاں تو اس کی آپ آنکھیں بند کر کے امرود تک پہنچ جائیں گے کہ ان 50 پھلوں میں امرود کہاں پڑا ہوا. یہ اس کی خاصیت ہے, اور اسی بو کو یہ لوگ یوٹیلائز کرتے ہیں, اور پیرنٹس کو نہیں پتا. میں آج اس شو کی وساطت سے بتانا چاہ رہا ہوں پیرنٹس کو کہ جو بچہ خصوصی طور پہ امرود تلاش کر رہا ہو, اس کے سامان میں سے, اس کے بیگ میں سے امرود برآمد ہو, تو چیک کریں کہ کیا ہے. تو یاد جانے دو یاد, تابھی لوگوں کو کانسٹیپیشن بھی تو ہو سکتی ہے. ہاں لوکی تہاڈی بہت منتے نے, کسی دے ہاتھ امرود ویکھ لیا وہ اندر ہو جانا ہے. چلو یار یہ امرود کا تو ہو گیا نا کہ شراب کی بو کو ختم کرتا ہے. یہ بتاؤ کہ یہ چرس کی بو کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ چرس بھی جہاں پی جا رہی ہو نا, بڑی سخت بو آتی ہے. ذلت ہے جس کا اورا آپ کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوتا ہے, اور فوراً پتہ چل جاتا ہے. یہ بھی پیرنٹس کو چاہیے, انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس چیز کی بو ہے, اور گھر میں آس پاس بچے کے کپڑوں سے اگر یہ بو آ رہی ہے, یا
اس کی الماری میں سے بو آ رہی الماری ہے. میں سے اگر وہی بو آ رہی ہے تو کیوں ہے بھائی؟ انہیں اگر پتہ ہی نہیں کہ کس چیز کی بو ہے تو چیک